waktu awal-awal nih project di announce ya, How to Train Your Dragon bakal jadi live action, skeptical 100. Tapi sekarang gue puas banget nonton ini anjir. Alright, gue baru banget balik dari nonton How to Train Your Dragon live action 2025. Gue sebagai pengikut How to Train Your Dragon, walaupun gue ikutinnya cuma versi filmnya. Kalau misalkan ada versi-versi yang lain kayak series atau apa, gue gak ikutin. But I'm a fan of the movie only. I mean, nih film udah nemenin gue dari waktu gue masih umur 9 tahun. I still remember the first time I watched this movie when I was like 9. Ini kan film keluar dari tahun 2010 alias 19 tahun yang lalu. Gue masih ingat gue nonton itu sama bapak aku, nonton ke bioskop in 3D at Saturday night, and it was a blast. I really love this movie, man. The second movie drops, also a huge banger. Sadly, gue agak sempet nonton yang ketiganya, yang The Hidden World. Gue agak sempet nonton. Dan ketika di-announce mau jadi apa sih live action ya, gue skeptical. Habis itu aku ngelihat kayak sutradaranya Dian Dublah, I hope I pronounce that right, balik ke director's chair, dia yang direct film How to Train Your Dragon, and I trust my hand on that. Habis itu aku lihat beberapa cast-nya tuh kayak, sumpah cast-castnya tuh masih baru-baru semua. Gue gak tahu banyak tentang nih karakter, gue gak tahu banyak tentang aktor-aktornya kecuali Gerard Butler yang surprisingly reprising his role as Stoic, dan dia yang nge-voice di versi animasinya, dan dia juga acting sebagai karakter yang pernah dia suarai. I don't know if it's a full circle or not, but man, it's crazy to cast a voice actor to be the same actor to portray the live action. Habis itu aku lihat Nick Frost juga, one of my favorite UK actors, man, dan dia di cast sebagai Gober, dan ditambah dengan beberapa aktor dan aktris baru ini ya. Salah satunya yang sempat jadi drama itu si Nico Parker ya, yang dia jadi Astrid di sini. To me, she did good, but bagi aku she's not the Astrid that I know. Setidaknya Astrid yang aku tahu di How to Train Your Dragon 1. Soalnya sumpah ini actingnya dia tuh kayak bisa kalian lihat lah di versi animasi seperti apa. Ow! Why would you do that? That's for the lies. That's for everything else. Dan di live action seperti apa? Back. Ow! Ow! Why would you do that? That's for the lies. And that's for everything else. I mean, there's nothing wrong with it. Cuman kayak bagiku, it's too monotone for Astrid. You can see the expression di versi animasinya, sementara di versi ini di versi live action dia kebanyakan datar, kebanyakan dialog yang diutarakan di luar apa sih, di luar training, di luar apa gitu, purely monotone, kayak datar banget itu. I don't know what Dian Dublah it's head like going through, but you need to face the Astrid on this one, because this is not the same Astrid from the animated version. But surprisingly, Mason Thames yang jadi Hiccup, he embodies Hiccup, man. He embodied Hiccup as hell. Dari gaya kicknya dia, dari apa sih namanya, awal-awal pemalu, apa sih, sorta closeted atau introverted, atau kayak susah untuk blending in with the crowd, kayak punya dunia sendiri. Itu kayak he's not my new Hiccup, karena ya bagiku dia suaranya lebih ke suara innocent daripada suara orang yang gampang canggung atau apa. So, but it works fine. And seeing him in live action, yeah, it fits. And ya, namanya juga live action adaptation, ya pasti mengadaptasi dari sebelumnya, dan ini bisa aku bilang ada tambahan sekitar 20 menit atau apa, tapi penambahan itu jadi bumerang, karena penambahan menitnya justru membuat filmnya jadi lebih panjang. Cuman masalahnya satu, walaupun filmnya jauh lebih panjang, sumpah gue ngerasa kayak ini film tuh masih film 1,5 jam, walaupun ini film 2 jam. The vibe, the timing, the pacing is so fucking quick. Ini 2 jam kan?
kayak the facing it's way too quick. Atau mungkin karena aku udah sering lihat How to Train Your Dragon yang pertama, it's already carved into my mind to feel that way gitu. Walaupun 2 jam tuh kayak kurang, kayak 2 jam tuh bagiku kayak kurang dan terasa begitu cepat. Jadi dan 2 jam itu juga gak ada penambahan secara signifikan, gak ada tambahan baru atau apa. Ada beberapa lore tambahan, kayak ada karakternya yang namanya Snotlot, dan dia seingat aku di How to Train Your Dragon, at least ya versi animasinya, he's play the big bully, he plays the big chogan, sok tahu itu segala macam. Di versi ini he embodies that, cuman ada tambahan dikit, yaitu his relationship with his father. Correct me if I'm wrong on this one. Relationshipnya dia dengan bapaknya dia tidak keluar di filmnya, tapi keluarnya di versi seriesnya. I know this because my friend told me right beside me. Dan ada beberapa tambahan-tambahan secara visual, secara karakter, secara itu segala macam. Dan walau sempet cemas banget nih kalau misalkan di film bakal ada DEI, it's subtle and kata temen juga ini makes sense with the lore. It's fine. I really enjoy it. It adds more to the world. Even my friend told me it's lore accurate with the reality, so it's for the reality with realism. So I just gonna let that shit slide down. Storynya juga ya baik lagi gak ada penambahan secara signifikan, dan yang kurasa ya it's just retelling the same story 15 years ago, but at the same time like makes it a little bit longer, but it still feel as fast paced as the first movie. Dan bahkan film pertamanya How to Train Your Dragon yang tahun 2010 itu 1 jam 38 menit, itu bagiku filmnya masih lambat. Dan filmnya ini yang live action ini itu tambah 20 menit, itu bagi aku tuh kayak cepet banget rasanya, anjir. Apakah ini gue yang salah atau gimana? And out of all, I really am genuinely feel satisfied with this. Inner child gue bener-bener puas banget nonton film ini. Dan secara umum juga, I really love this movie. Ini gue sumpah, gue dari awal sampai akhir full senyum. Oke, gue same joke, same tale yang pasti di pertama, masih still hits me. Dan basically ini dialognya kebanyakannya tuh kayak dialognya 1-to-1 dari versi animasinya. Jadi ketika ada sesuatu yang kayak gini yang harusnya bisa lucu atau apa, kayak I already anticipate that, even some jump scares that happen. Ya, gue kayak ya udah, it's fine, but I dig it. Namun ya ada juga beberapa yang di cut, ada juga satu scene di cut, cukup mengubah lore-nya dikit, cuman kayak I don't know apakah ini minor atau major, cuman bisa dibilang agak efek ke akhir, soalnya itu salah satu skillnya Toothless. Not so fireproof on the inside, are you? Bagiku itu it's fine aja. Cuma kalau kata temen aku itu lore-nya diubah dikit. Scoring by John Powell is back. I really love that shit. It hits hard so fuck. I cry my tears out. Like it's like I just saw a fucking like second-degree murder at my apartment house. It's really ada beberapa penambahan di soundtracknya, kayak of course it's gotta be updated buat new gen stuff. Kayak scoringnya banyak yang secara tempo diubah, secara komposisi juga diubah, tapi masih memiliki kayak notes yang sama. It's just it hits my inner child there. But penempatan scoringnya bagiku, gue gak tahu apa yang dipikiran editornya kayak gimana. Cuman selama aku dengar itu gue kayak lagi nonton film Indo, bener-bener film Indo in general. Kayak lu adegan apapun lu masukin musik gitu, kayak lu adegan apapun dimasukin musik kayak gitu. Habis, cause I remember several stuff here doesn't have like soundtrack, it just purely dim. Tapi di versi live action yang ditambahin, so I don't know why. Not only it's nostalgic, but it's also felt like it's the same it's the same like banger from the early 2010s. Okay, kind of a little bit sidetrack here. Okay, visual effect pakai nanya. Cuman ada ya bagian-bagian cringe-nya kayak sorry ya. Dan gue berharap nih film tuh bakal kayak agak kotor. Gue tahu ini film semua umur, walaupun di Indo ratingnya R13. Bagiku secara visual kurang tekstur, terlalu bersih. It's way too clean for a movie set in the medieval times about dragons. It's way too clean.
I hope mungkin di keduanya atau mungkin depannya lagi bakal dikasih tekstur lagi, apalagi di kedua itu gak tau lagi nanti gimana, soalnya ini baru muncul langsung di announce kedua, dan di kedua itu dunia lebih vast lagi, interaction lebih vast lagi, dan aku lebih berharap di film keduanya it's lebih bertekstur, soalnya di film ini tuh gila bener-bener clean. I think I yap enough about this, but overall go watch it. It's worth it. My verdict for this movie, gua taro di 8/10. Okay, that's it. Anyway, bagaimana pendapat kalian tentang ini film? Tulis di komentar. I wanna read it. Let's hear it. Let's talk about it. Just drop it down. Kalau misalkan kalian ingin berkoneksi denganku di luar channel YouTube, ya aku ada Instagram dan aku juga ada Twitter. I refuse to call it X. Kalau misalkan kalian mau support aku, kalian bisa like video ini, dan kalian bisa subscribe juga, dan kalian juga bisa bagiin di film. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran buat kalian tuh kayak sebelum kalian nonton film ini. Dan kalau misalkan kalian mau support lebih, kalian bisa donasi ke TipTap and Traktir. Streamlab aku tidak terlalu rekomend, soalnya itu buat international audience. Cuman kalau buat audiens lokalku saat ini, antara Traktir atau TipTap, whichever your convenience and if you want to. Walaupun jujur gua ada beberapa tagihan yang harus dibayar sekitar minggu ini, so help me out if you can. Thank you. And yeah, last but not least, thank you so much for watching. Sampai jumpa kapanpun, dimanapun di masa depan. Cheers and out. Bye.